Jawa. Jawa. Pwede wagi sa akin. Pasyente ng gawas. Kasi nga, oy, nga pag emergency ron. Jesus, my name. Jesus Christ. Jesus Christ. In Jesus' name. Jesus Christ. In Jesus' mighty name, Lord God. In Jesus' name, we believe in your name, Lord Jesus Christ, Lord God. Please stop it, Lord God, Mama, the earthquake. Please stop it, my God. Stop it, my Lord. Lord, stop it, Lord God. In your name, Lord Jesus, Lord, in your name, Lord God. Lord, Jesus, That's my phone, my phone. Ay, direkta niya nagwa sa story one. Kaya dito niya nang iyang anak ko na sila nag-aabot kay kalakat na si Ateria. Kay niyara ko na siya gipalapitan nga pwede makitawag si tipred ko ng estudyante nga lawin na maraway. Wow, la. Ay, Jesus. Jesus, no. Oh my God, Lord Jesus Christ. Lang, naglinog lang. Jesus Christ. Yes, makatras ka pa. Dili na. May tawag, malito na. Lord Jesus Christ, Lord Jesus Christ. Shit, Lord. Lang, kusog ka ayo ang linog lang. Lord Jesus. Relax. Lord Jesus Christ. Relax. Lord Jesus Christ. Lang, naglinog lang. Lord. Naapagid ni sa bridge. Lord. Ito, saan na ito? Wala. Away car, sorry. Kusog kaayo lang. Kusog jud kaayo. Wait sa. Oh Lord. Shit, sis. Okay ra mo, kuya? Lord. Anong umaayo buhaton, day?
Wait lang, tawag ka man lang di. Lang manaog mi? Manaog kita, guro. Naog to sis, bridge, sis. Ha? Let's go down. Dili, uy. Let's go down. Panigo naman ang sakinan. Lang manaog mi lang? Kusog yun kayo siya Naog lang. sa sis. Nag